Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Mari kita mulai pengajian kita. Kita akan bahas insyaallah tentang bersiwak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya al mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan al-mabhathul tsani as-siwak. Pembahasan yang kedua adalah tentang siwak. Siwak secara bahasa adalah ad-dalku wa alatuhu, menggosok dan alat menggosok, disebut dengan siwak secara bahasa Arab. Sementara wa syar'an secara hukum agama yang disebut dengan siwak adalah isti'malu 'udin aw nahwihi ka asnanin wa sabunin fil asnani wa mahaulaha, menggunakan kayu siwak yang seperti kita ketahui atau menggunakan sikat gigi pada gigi kita dan sekitarnya. Tujuannya apa? Liyudhibas sufrata wa ghairaha anha, untuk menghilangkan warna kuning pada gigi. Inilah yang disebut dengan siwak secara hukum agama. Kemudian bagaimana hukum siwak tersebut? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan as-siwaku min sunanil fitrah, ay min sunnati aw min ad-dini. Bersiwak merupakan termasuk sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'annahu sababun litadhhiril fami wa mujibun lirdallahi ala fa'ilih. Yang pertama, siwak merupakan sarana untuk membersihkan mulut kita. Yang kedua, orang yang bersiwak berhak untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, as-siwaqu matharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak adalah alat untuk membersihkan mulut kita. Yang kedua, alat yang bisa membuat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan siwak ini adalah termasuk daripada sunnah muakkadah, daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalilnya mana? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, wa fi riwayatin la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Kalau seandainya aku tidak membuat berat terhadap umat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan perintahkan mereka semua untuk bersiwak kerap kali ingin melakukan salat, baik yang fardu atau yang sunnah, atau kerap kali ingin melakukan salat yang disebut dengan wudu. Kemudian ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, pengarang rahimahullah beliau mengatakan bahkan dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, siwak ini sunnatun mustahabbatun inda kulli salatin. Hukumnya adalah sunnah yang sangat dianjurkan daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali kita ingin mengerjakan salat, baik yang fardu atau yang sunnah. Dalilnya tadi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan juga siwak ini disunnahkan kapan? Indal wudu'i ba'da ghuslil kaffain wa qabla al madmadah. Ketika kita berwudu, setelah kita membasuh kedua telapak tangan kita sebelum berkumur-kumur, itulah tempat bersiwak pada waktu kita berwudu, yang sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, walitaghiril fami awil asnani binaumin aw aklin aw ju'in aw sukutin tawilin aw kalamin kathirin. Ketika berubah mulut kita, sebab apa? Sebab tidur
atau sebab makan, atau sebab kelaparan, atau sebab diam yang lama, atau sebab banyaknya berbicara, disunnahkan kita untuk bersiwak. Dalilnya mana? Yaitu hadis daripada Sayyidina Huzaifatul Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama min al-lail yushawwisu fahu bis-siwak. Adalah seringkali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bangun malam, maka beliau menggosok-gosokkan mulut beliau, gigi beliau dengan menggunakan siwak. Kemudian ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa kama annahu yata'akkadu lis-salati wa li taghairil fami wa isfaril asnani, sebagaimana siwak disunnahkan, sunnahnya sunnah muakkadah untuk melakukan salat, berubahnya mulut, kemudian menguningnya gigi. Yata'akkadu aidan li qira'atil Qur'an aw haditsin syar'iyyin wa li ilmin syar'iyyin wa li dzikrillah wa li naumin wa yaqzatin wa li dukhuli manzilhi wa indal ikhtidar wa min asfis sahari wa lil aqli wa badal witri wa lis shaim qabla az-zuhri. Sebagaimana siwak tadi disunnahkan sebelum kita melakukan salat, maka disunnahkan juga siwak itu kita kerjakan ketika ingin baca Al-Qur'an, ketika membaca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ingin baca ilmu syariat, ketika ingin berzikir, ketika bangun tidur atau ingin tidur, ketika masuk rumah, ketika ada orang yang sedang menghadapi sakratul maut, ketika setelah melakukan salat witir, dan ketika orang berpuasa sebelum masuk waktu zuhur, semua disunnahkan yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya mana? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada bis-siwak. Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk rumah, maka selalu beliau menggunakan siwak. Inilah dalil ketika sebelum masuk rumah disunnahkan untuk bersiwak dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhu. Kemudian pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yang kedua adalah juga dalil daripada As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yarkudu min lailin aw naharin fayastayqizu illa tasawwaqa qabla an yatawaddaa. Adalah seringkali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin tidur malam atau siang, maka beliau bersiwak, atau ketika beliau sudah tidur malam atau siang kemudian beliau terbangun, maka beliau bersiwak sebelum beliau berwudu. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal Islam azzani Allah wa iyyakum, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, as-siwaku lis-shaimi ba'da az-zawal ay ila min waqti salat az-zuhri ila an taghruba asy-syamsu, as-siwaku makruhun. Makruh hukumnya dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala an, dalam madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala an, bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah masuk waktu zuhur sampai terbenam matahari. Jadi hukumnya makruh apabila ada orang yang bersiwak setelah sudah masuk waktu zuhur sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Dalilnya adalah hadis yang sahihain muttafaq alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Sungguh wangi bau daripada mulut orang yang berpuasa sangatlah wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada minyak kesur. Inilah dalil yang diambil oleh al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya makruh hukumnya bersiwak setelah masuk waktu zuhur sampai terbenam matahari. Kemudian ikhwatal Islam azan Allah wa iyyakum, bagaimana cara bersiwak yang sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, sunnah adalah caranya bersiwak yastaku syahsyu biyadihil yumna mubtadi'an bil janibil aiman. Disunnahkan seorang bersiwak dengan tangan yang sebelah kanan. Bagian siwak yang paling bawah dipegang, bawahnya adalah kelingking. Kemudian bagian daripada atasnya adalah jari tengah, jari telunjuk. Kemudian paling atas belakangnya adalah jari jempol. Seperti ini megangnya. Ini merupakan sunnah daripada megang siwak, yang merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah SAW. Memulai dengan bagian sisi kanan yang sebelah kanan, mulut yang sebelah kanan. Kemudian setelah yang kanan sudah selesai,
bagian kanan berpindah ke tengah, kemudian bagian kiri, setelah itu bagian kanan bawah, baru sebelah kiri atas dan kiri bawah. Kemudian setelah itu adalah al-lisanu. Setelah itu sunnah kita menyiwakkan lidah kita secara memanjang. Fayusannu an yastaka fi tulan, maka disunnahkan untuk bersiwak lidah kita secara memanjang. Dalilnya mana? Itu dari hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhuri wa fi sya'ni kulli. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau senang menggunakan atau memulai dengan bagian yang kanan. Pada waktu memakai sendal, beliau menggunakan tangan kaki yang sebelah kanan. Kemudian pada waktu beliau menyisir, maka beliau menyisir pada bagian yang sebelah kanan. Semua bagian-bagian yang bersuci beliaulah menggunakan tangan yang sebelah kanan. Jadi sunnah demikian, bersiwak sunnahnya menggunakan pada bagian gigi yang sebelah kanan terlebih dahulu, baru kemudian gigi yang sebelah kiri. Kemudian ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, setelah bersiwak, bagaimana sunnahnya dengan siwak yang kita pergunakan? Pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yaghsilu siwaka bil ma' ba'da isti'malihi yuzila ma'ali. Sunnah kita untuk mencuci siwak kita setelah kita pergunakan. Setelah pergunakan siwak, maka sunnah kita cuci menggunakan air. Dalilnya adalah qalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam yastaku fayu'tini siwaka liaghsilahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersiwak dan memberikan aku siwak, tujuannya agar aku mencuci siwak beliau. Fa abda'u bihi fa astaku, maka aku mulai dengannya, aku bersiwak dengan siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku cuci siwak tersebut, aku berikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnah kita bersiwak. Kemudian sunnah setelah bersiwak untuk mencuci siwak yang kita pakai sesuai dengan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siwak sunnah setelah kita bersiwak, pada waktu kita bersiwak sunnah membaca doa ini. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yaqul istaka Allahumma tahhir qalbi wa mahhis zunubi. Ini doa yang sunnah dibaca pada waktu kita bersiwak. Allahumma tahhir qalbi wa mahhis zunubi. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dan bersihkanlah diriku daripada semua dosa yang aku kerjakan. Ini sunnah kita baca pada waktu kita bersiwak. Sunnah baca doa ini, Allahumma tahhir qalbi wa mahhis zunubi. Kemudian ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, siwak yang kita pergunakan, kayu siwaknya bagaimana panjangnya, bagaimana ukurannya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa yukrahu an yazida tulus siwaki ala shibrin. Sunnahnya siwak itu panjangnya tidak lebih dari sejengkal dan tidak kurang dari 4 jari. Bahkan apabila ada orang yang menggunakan kayu siwaknya lebih daripada sejengkal, pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yukrahu an yazida tulus siwak ala shibrin. Makruh hukumnya apabila ada orang yang menggunakan kayu siwak sementara kayu siwaknya lebih daripada sejengkal. Dalilnya mana? Adalah beliau mengatakan hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kana maudhi'u siwak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maudhi'a qalami min udunil katib. Adalah siwaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada sejengkal. Ini merupakan sunnah daripada sunnahnya Rasulullah. Siwak itu ukurannya demikian, tidak lebih daripada sejengkal dan tidak kurang daripada 4 jari. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.